السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مجموعة معاهد إكسل. معكم أستاذ بدر. مرحبا بالتلاميذ السنة الثانية إعدادي سيكل انترناسيونال. دونك الفيديو الأول اشتغلنا على لو تيوريم دو بيتاغور. الوغ عطيتكم واحد اكسرسيس. ماتنون الفيديو الثاني غنديرو فيه لا كوريكسيون دو سيت سيري. الوغ لا سيري عطيتكم فيها 3 اكسرسيس، وهذه لي 3 اكسرسيس فيهم 3 types de questions. يعني c'est-à-dire les situations que peut trouver dans un exercice du théorème de Pythagore. Donc, عندنا l'exercice type 1. Les lancers ديالو غادي نقراوهم ومن بعد غادي نرسموا la figure باش تفهموا مزيان. Alors, dans un triangle rectangle, on connaît les longueurs de deux côtés de l'angle droit. يعني عندنا واحد المثلث قائم الزاوية وعندنا تنعرفوا لي ميزور ديال الأضلاع اللي كيشكلوا الزاوية قائمة. Et on veut calculer la longueur de l'hypoténuse. يعني بغينا نعرفوا العبار ديال الوتر اللي هو أطول داير. دونك مثلا عندنا لو تيب 1. دونك تيب 1. دونك عندنا ABC. ABC est un triangle rectangle en A. مثلا عندنا هاد الكوتي هذا كنعرفوا لي ميزور ديالو، وهذا كنعرفوا لي ميزور لا ميزور ديالو، ولكن هذا ما كنعرفوش. دونك هذه لونغل دروا وهادو لي كوتي ديال لي دو كوتي دو لونغل دروا، يعني هما اللي كيشكلوا ليا كيفورم لونغل دروا. واطول ضلع ايسي سي ليبوتينوز. دونك حنا بغينا نعرفوا هاد ليبوتينوز لا ميزور ديالو، يعني الكالكول ديالو. الوغ هنايا باش نجاوبوا على هاد ليكسيرسيس il faut suivre cette méthode. Alors, la méthode ديالنا اش تقول؟ Alors, premièrement, on écrit la propriété de Pythagore appliquée à ce triangle. Deuxièmement, on remplace les noms des côtés connus par leur valeur. يعني في الأول تكتبوا الخاصية ديال بيثاغور، تنقولوا le triangle rectangle كذا، parce que هاد l'indication هادي هاد l'information elle est nécessaire et suffisante d'utiliser avant de répondre. Troisième étape, c'est effectuer des calculs. يعني كنحطوا التطبيقات دي كنحطوا القياسات ديالنا. Et la quatrième étape, c'est à l'aide de la touche ديال calculatrice ديال le bouton ديال la touche ديال racine carrée, on retrouve la longueur de l'hypoténuse. يعني وريتكم حصه الفايته في الفيديو الاول كيفاش كنحسبوا بلا à l'aide de calculatrice. Alors l'exemple اللي عندنا، donc ABC est un triangle rectangle en A tel que AB égale à 3 et AC égale à 4 cm, AB égale à 3 cm, et calculer AB. Donc voilà les données de l'exercice. Alors غادي نجيو لهاديك لا فيغور اللي عطيتكم هنايا، غنحاولوا نحطوا هذوك لي دوني او بيان اللي عطاتنا. دونك عطانا AB égale à 3، دونك عندنا 3 cm bien sûr. Ici c'est 4 cm، ولكن BC ما عارفين شحال كتساوي بالسنتيمتر، دونك سي X، دونك سي لانكوني. الوغ حنا غادي نجاوبوا على هاد لا كيسيون هادي. دونك اول حاجه لي زيتاب اللي عطاونا غادي نحترموهم. شوف معايا مزيان. بروميير ميثود، la première étape dans la méthode 1 هي H. قال لنا on écrit la propriété de Pythagore à ce triangle. هاي on sait que ABC est un triangle rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, on حطوا les noms ديال les côtés. عندنا AB BC au carré اللي هو l'hypoténuse égale donc le carré de l'hypoténuse égale à la somme du carré des côtés de l'angle droit. يعني AB au carré plus AC au carré. من بعد la deuxième étape هي H. On remplace les noms اللي هما ABC au carré, AB carré, AC au carré، نردوهم H، نردوهم par leur valeur. يعني كنعرفوا بلي AB égale à 3، donc AB au carré c'est 3 au carré. AC est égal à 4, donc BC, AC au carré est égal à 4 au carré. Donc BC égale à BC au carré égale à
3 au carré plus 4 au carré. Donc 3 au carré c'est 9 et 4 au carré c'est 16. Donc 9 plus 16 est égal à 25. Donc PC est égal à 25. Donc à l'aide, la quatrième étape, à l'aide de la touche de racine carrée, parce qu'on dit le racine carrée, on a 5 cm. Donc هكا كنخدموا شي تمرين اللي عطاونا هاد لي لونسي sous cette forme. Alors, exercice maintenant. Donc غادي نجيو نحاولوا نجاوبوا على هاد التمرين هذا. Donc, DEF est un triangle rectangle en D tel que. عطاونا DE est égal à 15 cm, عطاونا DF est égal à 8 cm. Alors, calculons EF. Donc, DFE, triangle rectangle en T. C'est-à-dire l'angle droit il est T. D, donc E, F. Les mesures, les عطاونا DE est égal à donc DE est égal à 15 هنا est égal à 8. Donc غادي نردو هادي F نردو هادي E. دونك ماشي مشكل هذا غير فيغوري باش نفهمو. دونك ما كنعرفوش دابا ما كنعرفوش EF ما كنعرفوش EF. دونك غادي نجيو. Donc on sait que quoi? On sait que DEF est un triangle rectangle en D. D'après le théorème de Pythagore, on a EF au carré est égal à la somme des deux côtés de l'angle droit. Les DF au carré plus DE au carré. Alors, EF au carré est égal à 8 au carré plus 15 au carré. Alors, EF au carré est égal à 64 plus donc 15 au carré c'est 225. Alors EF au carré est égal, la somme de 64 plus 225 c'est égal à 289. 289. Alors, EF est égal racine carrée de 289. Donc, à l'aide de la touche de racine carrée dans le calculatrice, la valeur est égale à 17 cm. Donc, il a un exercice, la question, c'est calculer l'hypoténuse. Donc, أول حاجة خاصو les deux côtés de l'angle droit يكونوا عندنا. Donc, toujours خاصو يكون عندنا جوج. وكنتبعوا هاد لي نونس هكا كنجاوب. Ça y est, alors on passe à l'exercice type 2. L'exercice type 2, dans un triangle rectangle, on connaît les longueurs de l'hypoténuse et d'un des côtés de l'angle droit. يعني عندنا مثلث قائم بالزاوية هذه ضرورية parce que théorème de Pythagore كتفرض عندنا يكون عندنا triangle rectangle. عندنا ليبوتينوز عارفين لا فالور ديالو عارفين لا ميزور وعندنا واحد لونغل واحد لو كوتي دو لونغل دغوا عارفين القيمه ديالو ولكن واحد اخر ما عارفينوش بحالاش عندنا تريونغل par exemple A B C triangle rectangle en هادو هما لي كوتي هذا كوتي 1 دو لونغل دغوا هذا كوتي 2 هذا ليبوتينوز. دونك هنا مثلا عارفين هذا مثلا عارفين هنا كتساوي لنا بحال هاد الاكسرسيس عندنا هنا 5 وعندنا هنايا 4 ولكن هذا ما عارفينش لا فالور ديالو ولكن ممكن نعرفها توجور اترافير تيوريم دو بيثاغور. دونك هاد ليكسرسيس تيب 2 كيعالج لينا هاد لاسوسياسيون هادي. دونك باش نجاوبو حنا على هاد ce genre de questions il faut suivre
cette méthode. Donc la méthode Lendna, c'est premièrement, on écrit la propriété de Pythagore appliquée à ce triangle. Deuxième étape, on remplace les noms des côtés connus par leur valeur. Troisième étape, c'est effectuer les calculs. Et quatrième étape, on isole le côté inconnu. بحال كنحلو شي équation à un inconnu. Et la cinquième étape, donc à l'aide de la touche de racine carrée de la calculatrice, on retrouve la longueur du côté. Alors, on dirait un exemple. Donc, ABC, donc ABC est un triangle rectangle en A tel que, donc, عطينا AB, عطينا BC, AB égale à 6 cm, BC égale à 10 cm. Donc, نفهموا هذا. Donc, اش قال لنا في l'énoncé ABC est un triangle rectangle en A. خاصنا نرسموا la figure باش تعاوننا. ABC est un triangle rectangle en A. C'est-à-dire ici c'est A, ici c'est B, ici c'est C. Tel que quoi? شوف معايا مزيان l'énoncé. Donc عطينا AB égale à 6. AB égale à 6 cm. BC égale à 10. Alors هنا ما عارفينش لا فالور ولكن ممكن نعرفها. دونك غادي نجي دونك تبقى معايا calculer AC. Alors la première étape, on sait que ABC est un triangle rectangle en A. غادي خاصنا نزيدوها نحطو la propriété du théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, عندنا AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Donc AB au carré كنعرفوها هي 6 au carré, AC au carré ما عارفينهاش, BC au carré هي 10 au carré. Donc 6 au carré هي 36. Troisième étape دابا كنحسبو AC au carré ما عارفينهاش و BC au carré هي 10 au carré هي 100. Donc غادي نشدو هاد 36 غنجيبوها لوتر membre. Donc غتبقى لنا AC au carré est égal à 100 moins 36. Donc il a 100 moins 36, c'est égal à 64. C'est égal à 64. Donc à l'aide de la touche de calculatrice, de racine carrée, de la racine carrée de 64, va t'atteindre 8 cm. 8 cm. Alors, nous avons là l'exercice appliqué. Donc, هنا قال لنا DEF est un triangle rectangle en D. Est un triangle rectangle en D. Donc نرسموا la figure et باش تعرفوا شنو كدير. Donc DEF est un rectangle, triangle rectangle en D. Alors, rejoins l'exercice. DE égale à 48. Et EF égale à 52. Toujours centimètres. L'unité, c'est le centimètre. Calculer DF. Donc, on sait que DEF, DEF est un triangle rectangle en D, d'après le théorème de Pythagore. Dans les deux côtés de l'angle droit. Donc, on dit DE au carré plus DF au carré égale à EF au carré. Donc DE au carré
c'est égal à 48 au carré. Donc est égal à 48 au carré. Plus df, donc toujours c'est l'inconnu vient là. EF est égal à 52 au carré. Alors, 48 au carré, donc toujours en utilisant la calculatrice. Donc, 48 au carré, c'est égal à 2304. df au carré, c'est 52 au carré, donc il y a 52 fois 52, est égal à 2704. Alors, df au carré est égal à 2704 moins 2304. Toujours centimètres carrés. Donc, df au carré. Donc, 2704 moins 2304, c'est 400. C'est 400. Alors, df est égal, racine carrée de 700 est égal à, alors à l'aide de calculatrice, est égal à 20 cm. 20 cm. Alors, Bakelina, l'exercice de type 3. Alors, troisième situation. Donc, l'énoncé de l'exercice en maintenant. On connaît les dimensions d'un triangle et on veut savoir s'il est rectangle. Donc, dans les dimensions بثلاثة وبنا نشوفوا واش هذا التريانجل rectangle ولا لا. Donc هنايا toujours تكونوا مراجعين لي بروبريتي. دونك هنا الا كان عندنا لي ميزور الا بغينا نحسبوهم كنخدموا تيوريم دو بيثاغور ديريكت. الا بغينا نعرفوا لا ناتور كنخدموا لا réciproque. Alors غادي نشوف. On identifie le plus grand côté et on calcule le carré de sa longueur. يعني أول حاجة كنشدو الضلع الكبير اللي عاطينا معطيات القياسات 3 dimensions. كنشدو le plus grand كنردو le carré. Deuxième étape, on calcule la somme des carrés des deux ou bien des longueurs de deux autres côtés. Donc الأضلاع اللي بقاو شاطين لينا donc les côtés نشدو les dimensions ديالهم ونديرهم en carré. يعني كل وحدة حسبها au carré. Puis, la troisième étape, en cas d'égalité des deux résultats, la réciproque du théorème de Pythagore permet de dire que le triangle est rectangle. Donc, le plus grand côté, le carré ديالو إلا كان كيساوي لنا لا somme يعني الكاري ديالو مربع ديالو إلا كيساوي لنا المجموع ديال المربع تاع الأضلاع الأخرى تنقولوا باللي le triangle est rectangle. Donc, s'il n'y a pas d'égalité, la réciproque du théorème de Pythagore ne s'applique pas et le triangle n'est pas rectangle. يعني إلا ما كانتش l'égalité ما كايناش تنقول بأن le triangle n'est pas rectangle. وهادشي اللي عندنا في هاد l'exemple. Donc, شوف معايا مزيان. ABC est un triangle tel que. Donc, غادي نعطيو لي لونسي. Donc AB égale à 5 cm, AC égale à 12 et BC égale à 13. نشوفوا هادشي. Donc A, B, C est un triangle. ما عارفينش. عطينا les mesures. عطينا AB égale à 5, AC égale à 12 et BC égale à 13. AB égale à 5, AC égale à 12 et BC égale à 13 cm bien sûr. Alors on sait les trois dimensions. عارفينهم بثلاثة. بنا نعرفوا دابا واش هاد لو تريانجل ريكتانجل هنا ولا ماشي هنا. دونك عندنا أول حاجة BC هو le côté le plus grand. و les deux côtés أخرين هما les côtés normalement اللي خاصهم يشكلوا ليا l'angle droit. Maintenant, il juste vérifier est-ce que ce triangle est rectangle ou non. Donc, on va dire
نكملوا. Donc ce triangle est rectangle, on va voir. Alors, أول étape الأولى قلنا le grand côté est baissé. Le carré ديالو baissé au carré هي 13 au carré هي 169. Les deux côtés اخرين بقات لنا AB و AC غنديرهم au carré. AB au carré plus AC au carré كتساوي 5 au carré plus 12 au carré هي 25 plus 144. La somme ديالهم est égale 169. Donc كتلاحظوا ici 169 et ici 169. Alors quoi? Alors AC ou bien BC au carré est égal à la somme de AB au carré plus AC au carré. وهادشي اللي غادي نقولوا هنايا غادي نقولوا ainsi que AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Donc ملي كنلقاو هاد l'égalité كنقولوا d'après la réciproque du théorème de Pythagore le triangle ABC est rectangle. يلا نجاوبوا دابا على التمرين شوفوا استفدنا. Donc شوف معايا DEF est un triangle rectangle, est un triangle plutôt tel que عطينا DE égale à 15 cm, عطينا DF égale à 100 égale à 2 cm et EF égale à 9 cm. Ce triangle est un rectangle. Donc le côté, le grand côté هنايا donc B c'est 15, donc c'est DE, segment DE. Hein? Donc غادي نشدو la dimension ديالو donc c'est 15. Donc غادي نقولو DE au carré égale à 15 au carré égale à 225. نشدو les deux autres côtés, les deux اللي عندنا هما DF au carré وعندنا EF au carré. DE ou bien DF c'est égal à 12 au carré plus 9 au carré. Alors هذه 12 au carré هي 144 و 9 au carré هي 81. Donc la somme ديالهم c'est automatiquement c'est 225. Alors ainsi quoi? Ainsi que كنلاحظوا بأنه 225 225 c'est-à-dire que DE au carré égale DF au carré plus EF au carré. Donc لما كنحطوا هاد les données كاملين la première étape, la deuxième étape, la troisième étape كنجيو تنقولوا d'après la réciproque du théorème de Pythagore le triangle اللي عطاونا DEF un rectangle en اش كنشوفوا الحرف اللي كيتعاود في لا صوم هذه هي لا صوم شفتوها ها لا صوم الحرف اللي كيتعاود ها هو مكتوبه هنايا دونك عندنا دي اف او كاري بلس او اف او كاري est égal à دي او او كاري. دونك كنشوفوا هاد لا صوم الحرف اللي كيتعاود هنا هو لا لتر اف هذيك هي لونغل لو سومي ديال لونغل دغوا تنقولوا ريكتانغل اون اف. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي زيتاب. دونك ان شاء الله ها الفيديو الجاي غادي نصحوا لي زيكسيرسيس ابليكي او بيان غادي نديروا واحد لا سيري نصحوا فيها التمارين. دونك حاولوا الله يرضي لكم تراجعوا هادشي مزيان عقلوا على هاد لي ميثود اللي كنخدموا بهم. دونك كيفاش كنخدموا لا ريسيبروك كيفاش كنخدموا لا تيوريم ديريكت ديال بيثاغور و لي سيتياسيون اللي عندنا. دونك ان شاء الله غادي نخدموا على تمارين اخرين ونشوفهم. دونك حاولوا تراجعوا هادشي مزيان. دونك نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. ابيانتو.